जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळ खबर जेन भिजन आपण मानक जनाऊँच नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि देश विदेश रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व वर्तमान ओडिशा उपरे पाणीपागर खबर वर्तमान कौन रही। वर्तमान प्रत्येक राज्य रे महाराष्ट्र दिल्ली रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पाखापाखि ओडिशा रे प्रबल वर्षा हब बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एवं जो भली दे जाइछि कालीठू वर्तमान दिल्ली रे जो भली प्रबल वर्षा मध्य जारी रहिबो एवं महाराष्ट्र दिल्ली एभली स्थान मानकरे अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा रे मध्य रही। किंतु एई ओडिशा रे किपरि भाव रे यार वर्षा मुकाबला करिवो सेथिपई ओडिशा रे वर्षा वर्तमान पश्चिम ओडिशार प्रभाव रे ओडिशा रे वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफर जो भली भाव रे वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। वर्तमान जो भली खबर पुणी एबे भी आसुछि दर्शक बंधु, दिल्ली रे लगातार भाव रे आज सकाळु हठात भली मारी आसिला वर्षा। छत्तीसगढ़ एवं जो भली दिल्ली एवं लद्दाख रे प्रबल वर्षा मध्य जारी रही। ये दृश्य आम आपण मानक पाखक नहीं जाऊँ दर्शक बंधु, देखंतु किपरि भाव रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा रे मध्य ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति रे सम्मुखीन हबो। कारण जो भली लघुचाप जनित वर्षा जितिकाले ओडिशा उपरे रहितला दर्शक बंधु, सेतिकाले किछि परिमाण रे वर्षार परिमाण कमिथिला एवं पश्चिम ओडिशार प्रभाव रे वर्तमान वर्षार स्थिति वर्तमान कमिथिला परे पुणी एक आसुछि पुणी एक लघुचाप को नहीं वर्तमान आशंका रही। किंतु जो भली दिल्ली रे वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि। आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नबा। दर्शक बंधु, ओडिशा रे वर्तमान शीतर लहरी एवं सबुठी वर्तमान सबु जिले में मध्य शीतर लहरी मध्य देखा मिलुछि। एवं आज जो भली सकाळ किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु दर्शक बंधु, देखंतु किभरि भाव रे ओडिशार वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न सहित वर्तमान हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा मध्य संभावना अछि। किंतु आज दिन तमाम जो भली रहिथिला जो भली आज 23 तारिख रे प्रत्येक राज्य रे मध्य अधिकांश राज्य रे प्रबल वर्षा मध्य होइथिला। এই প্রবল বর্ষা এবং ওড়িশার মধ্য তাহার বর্তমান দেখা মিলুছি কিছু অংশ বর্তমান মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে এবং প্রবল বর্ষাকে নিয়ে মধ্য সতর্ক সূচনা মধ্য জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ। দর্শক বন্ধু, আমি কହୁଛୁ যেভাবে ওড়িশার যেভাবে রয়েছিল লঘুচাপ সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসরে প্রবল লঘুচাপ ফলরে ओडिशार वर्तमान स्थिति वर्तमान मानचित्र बदली जाइतिला एवं ताहा मध्य प्रबल केउंटी बन्या केउंटी परिस्थिति मध्य रास्ता घाट सबु विच्छिन्न हो जाइतिला। किंतु एई परिप्रेक्षी पुणी एक लघुचाप जितिकाले ओडिशा पर आसिला तार ओडिशार एठी मोटामोटी पाखरे कहिबाकू गले ओडिशा हेउची एक बन्या प्रबल अंचल। केउंटी वर्तमान ओडिशा रे जदि देखिबा 30टा जिल्लार सबुठारु भद्रक जिले में बन्या प्रबल अंचल। कारण समुद्र एटी पाखापाखि 10 ରୁ 15 किलोमीटर दूर रही बर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ बर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी कर जाइछि। किंतु अनेक जो बात्या आश्रयस्थली मान अच्छी से बात्या आश्रयस्थली मान जो बन्या प्रबल अंचल अच्छी सेठी मध्यमरु पंचायत लेवल पंचायत स्तरीय मध्य जो रही बात्या आश्रयस्थली मध्य रही एवं सरकार तरफ जो भली प्रस्तुत मध्य कर जाइछि। प्रत्येक वर्तमान जिले में जारी रही कुहुड़ी। यही कुहुड़ी पाखापाखि आउरी 2 सप्ताह धरी कुहुड़ी रहिबो। जेतिकाले ओडिशार जेतिकाले पश्चिम झड़ प्रभाव रहितला सेतिकाले मध्य यार वर्षार किछि परिमाण मध्य कमी जाइतला ताहा मध्य स्पष्ट देखि होतला। किंतु एबे जो आज दिन जो भली रही काकर रही एवं ता सहित रही हालकार मध्यम धरणर वर्ष पवन रही एवं जो भली वर्षा देखुले दिल्ली रे वर्तमान आज जो भली सकाळुटार प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य देखा मिलता। किंतु एई परिप्रेक्षी रे ओडिशा रे एक वर्षा को मध्य नेकी वर्तमान ओडिशा पर वर्षा हबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु जेतबे पश्चिम झड़ रहिबो एई पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशार अनेक जिले में मध्य वर्षा को लेकिन बर्तमान एक अपडेट खबर सामना को आसुची दर्शक बंधु। बर्तमान बंगोपसागर कथा कहवा बंगोपसागर बर्तमान भारत सागर
সেই ঘূর্ণিবଳ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଭଳି 30 ତାରିଖରେ ଯେଭଳି ହୋଇଥିଲା ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଞ୍ଚମୀ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପବନ ବହିଥିଲା ଏବଂ ପବନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଲଦାଖ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଇମାନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋର ରହିଥିଲା। ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ବଦଳିବନି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବା ସହିତ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଚାଷୀର ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲାବେଳେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 25ଟି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଦଳ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଭଦ୍ରକର ସବୁଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି କିଛି ଦେଖା ହେଉନଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମୋଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ମଧ୍ୟରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏତେ ତେଜ ନଥିଲା ଖରାର କାରଣ ତେଜ ନଥିଲା ଏବଂ ପବନ ଜୋର ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ସୁନସାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମୋଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏହାର ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ଉଦୟଗିରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସିଲଗୁଡ଼ିରେ 7.1 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9.3 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ जो कोरेईरे मध्य 10.3 डिग्री एवं नवरंगपुर 10.5 डिग्री एवं सुंदरगढ़ में 11.2 डिग्री एवं ढेंकानाल 12 डिग्री तापमात्रा एवं 12 डिग्री मालकानगिरी 12.2 डिग्री एवं कोरापुट 12.1 डिग्री एवं टिटलागढ़ 12.5 डिग्री बलांगीर 12.6 डिग्री एवं नुआपड़ा 12.8 डिग्री एवं जो रही कटक रही 12.8 डिग्री रही केन्द्रापड़ा 12.8 डिग्री रही जो राउरकेला बरगढ़ केन्दुझर अनुगुल 13 डिग्री रही जाजपुर देवगढ़ और महिषापटना 3.2
13.2 डिग्री भुवनेश्वर भुवनेश्वर सोनपुर 14 डिग्री रही बेले जो